What's up mga boss? So karon pull out tag unit no. Kaya itong gidala karon Mitsubishi Strada 2024 model ni siya, automatic transmission GLS. Naka-push start na ni siya. Anya naka-paddle shifter na sa ni siya, may plus ug minus, anya automatic transmission. Hindo pa kayong unit para mas makita ninyo at ipakita ninyo sa pakalabi ng unit sa yang exterior ha o yang interior. Okay, so kung interested ka ani, comment down below lang. Atong price ani is only 1,185,000. Still negotiable, free transfer, free change oil. Okay, alright.